सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ नि मेरो एक्सपिरियन्समा कसरी हाम्रोले चाहिँ नि यो आफ्नो लाइफ भिजन आफ्नो पाथवे होइन आफ्नो जर्नी हाउ क्यान वी सक्सेस सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मेन कुरो अब अहिले साइन्सले पनि ब्याकअप गरेको चाहिँ नि the main cause of anyone mental illness, or so we call anxiety, PTSD, depression, the main cause, the one word is change. So, evolutionally, human, our millions years as a evolved human being, nothing has actually changed होइन तर तिमी हामीले एकछिन सोच्यौँ भने मिलियन्स इयरमा हाम्रो सराउन्डिङ होइन कति चेन्जेस भइसक्यो कि तिमीहरूले अब अहिले नै अब 2019 लाउरे भाजनको अहिले 2023मै सो मच चेन्जिङ एज इन लाइक सराउन्डिङ होइन चेन्ज छ द थिङ इज बट वी एज ए ह्युमन वी डोन्ट चेन्ज we as genetically and biologically we don't actually change. Ani त्यसपछि the thing is then especially let's talk about the 3S. So space, screen and speech. हामीले दिने कुराहरू स्पेस स्पिच एन्ड स्क्रिन यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकदमै अब एकदम धेरै चेन्ज भइरहेछ कि होइन हामीले के बोल्छौँ अनि एकदम धेरै चेन्ज हुन्छ किन भन्दा हामीले स्क्रिनमा एभ्री सेकेन्ड यु होइन ट्याप एन्ड नेक्स्ट थिङ चेन्ज होइन र बिकज सिचुएसन इज चेन्ज सो मच बट वी एज ए ह्युमन बिङ हेभ अ कन्फ्लिक्ट इन आवर माइन्ड बिकज वी कान adjust as the situation change. So the most important thing is we have to adapt and change as the situation change. But biologically and genetically we can't adapt so much changes in so much fast as the screen, as we speak and space is changing. And as we move from तिम्रो घरबाट बाहिर निस्किँदैसम्म नै कति धेरै चेन्जेस आइसक्छ कि सबकन्सियस लेभलमा इन्टरनेट एन्ड हाउसिङ एन्ड कार एन्ड फ्यामिलीज सो मच चेन्जिङ बट आवर माइन्ड इज कुडन्ट एडप्ट हेन्स अनि अब हामीले चेन्ज गर्नलाई त्यही भएर आई थिङ्क द बिगेस्ट वान अफ द बिगेस्ट फाइन्डिङ इज देयर इज अ सर्टेन चेन्जेस वी क्यान एडप्ट एउटा के अरे स्विच क्राफ्ट भन्ने मेरो साथीले सी इज अ लिडिङ इमोसन साइन्टिस्ट फ्रम अक्सफोर्ड युनि अनि उसले त्यो स्विच क्राफ्ट भन्ने किताब लेखेछ अनि त्यसमा चाहिँ नि सर्टेन लेभलको हामीले माइन्डफुल गेमहरू अनि ट्रेनिङहरू गरेर हामी माइन्डलाई एडप्टेबल बनाउन सकिन्छ होइन अनि त्यही भएर धेरै कुराहरू आइपुगेछन् कि जस्तो स्पोर्ट्स वाइ स्पोर्ट्स इज सो गुड why walking with the nature is so good, why looking at the water, I know, have a so good. Any time, if we can engage our sensation, like seeing, touching, feeling, and like tasting with the nature, that's the one way of finding a really good healing. That's why adventure sports and water sport, climbing is so good because we can focus one place and very minimum changes in outside. The minute less changing in outside, our mind became more stable and start equalizing. Yeah. So one way is that, and other finding was the meditation, because like we say, so much changing outside. Then by just sitting down one place at least 5 minutes, I know. At least 5 minutes, then they can see the significant changing in our brain, the way we breathe, because otherwise we don't actually think in so. Only the great thing is by just focusing 5 minutes or so within ourselves, then what it does is our brain, body and emotion a certain level eco harmony आउँछ के harmony आउँछ within us.
that will help us to adopt the situation, actually help us to focus होइन तिमी हामी जस्ट गोली हान्न जाँदाखेरि अथवा रेन्जमा जाँदाखेरि अथवा लडाइँमा जाँदाखेरि पनि just sitting down for a couple of minutes will give you the better results होइन better effective on the target or whatever the mission, whatever the vision we have. So तर हामीले अहिलेको मोडर्न वर्ल्डमा एकदमै बसेर प्र्याक्टिस गरेर अब किताब पढ्ने चान्स छैन. बट one thing we can do is just every day, at least 5 minutes or so, होइन just meditation, whatever the focus you want to be good at. Going to the range, you will can be good at doing CFT, BFT, or whatever. It definitely enhance our perception and result.